Sari kaham jotonono tini जों kaisa aro asuk lainnya ni aba press meet kanya ni nangka abo जों press meet kanya ni bagai je जोंno suba phainya sini media rokno जों rokno pujawno lamjak sabo tei hambaiwo tei nai tongnai joto khapang ni luku rokno bahaino sini khapang ni hamjak ma norokno yathar जों tini sanani nangmani hingke obono salkisa sekang जों MDC Hongso Tripura je bo saka Greater Tipraland जों je Tipramotha khlai tongma toye Tipramotha ni birudde bo je kok saka tei Greater Tipraland ni birudde bo kok saka abono tei setini जों kisa kok sanani bagai norokni bwskango ma asuksu bo sawo Greater Tipraland abo kono mate khepano সম্ভব wngya hingke lukurokno bobo sawo je जनजाति रokno bini जनजाति rokno bobo sawo jeta norok o je Greater Tipraland ni kok no tuyui je Tipramotha rokni je supremo tongnai bini kok bai khelai norok o jaga bibranti tangri hingke Greater Tipraland abo kono dino phano manya hini saw botai kesa sawo ভারত গণতন্ত্র দেশ তাই প্রজাতন্ত্র দেশ হনে সাও जों o প্রজাতন্ত্র দেশ ni mungkowo aino Greater Tipraland abo ungni manya de Greater Tipraland jodi ingkai sara Bharatbors tol par ngai chinno chinno ngai thangbanya ingni bosa जों abono tei no tini kisa masukha ang MDC Hongso Tripurano angopono sanani musungo bo tabo MDC ngi tongo anga sakhayo boni bo bahaino ain no tuye ba nini সংবিধান no tuye bo sijak nei angwan sugo borbo গণতন্ত্র দেশ je alada রাজ্য ngi manya Greater Tipraland ngi manya hani samani kokno angbono kisisa sai khanarana ni musungo nang jodino chini kok no khanawi tongkai kisa khunjukai khana jadi nadi democracy ni mani kok hangkai abo political science no rubinai ka political science ahe no sawo democracy no subai ka hangkai abo duita part ngo kaisa part hangkai demos tai kaisa part hangkai kratos o demos bai kratos gadalik hangkai democratic aba democracy ngo tabo demos tamno hinkai demos ke জনগণ te kratos mankai শাসন ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের যেটা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ebo demos kratos no gadal hangkai o democracy country o hangkai abo জনগণ ni শাসন জনগণ demos জনগণ kratos শাসন তার মানে জনগণ আবনো গদাল খাই ডেমোক্রেসি খাইকে খাই জনগণের শাসন কওয়ানজি বেশাখাই তাবু ও যে জনগণের শাসন হনি সামানি ক জনগণ ভারতনি জনগণ যে ডিসিশন না নাই যে বিনি দেশ ন চালকনানি বাগে বিনি হা ন চালকনানি বাগে বরক সাবন চংনাই এবা আসুপ্রেনাই তাবুক ডেমোক্রেসি নিরুল যে বদল রক এবা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফানংতুন আবো বরক যে মেজরিটি পিপল নি সাপোর্ট বাই বাংলা ভাষাকায় জনসংখ্যানি সংখ্যা গরিষ্ঠ নি ভোট বাই যদি ন খরকসা বরক ন জিদিরি রহকায় আ বরক রক যেটা জিদিরি রহ মানে আবন যে সংখ্যা গরিষ্ঠ যে তংখা হংকায় আবরক ন সরকার গঠন খাইনে তাবুক যে সরকার ন জনগণ রক আসুবলি রো এবা সরকার সঙ্গই ভোট রুই রই রহ সংখ্যা গরিষ্ঠ করো বরক রক এবা যে নিনি এমএলএ ফানংটুন এমপি ফানংটুন বরক কিন্তু জনগণ ককনব মাখনাও ভাইকে মাখনা হাঙ্কাই জনগণ রক রমদি কাশা উদাহরণ সাকা হাঙ্কাই কাশা লামাস নামজাখা ও লামা জনগণ রক আবনো সিউই মানো যে অ লামা বসুক জরা লকনাই তাই অ লামাস নামনানি বসুক জরা নাংনাই কে অ লামানি
যেটা বিনি বাজেট বসুক খানা আবো জনগণ সাইমানানি বিনি অধিকার দङ आं लामानो फुनुगै नरकनो उदाहरण लेखा आबनि बागैनो जनगण जेता बि खायनानि दाबि खायनानि एबा साइमाननानि बिनि अधिकार दङ ओ जनगणनि जेता बिनि अधिकारनि आइननि अनुसारे न जों बताबो जनगण भारतनि जों बहायनो भारतनि बुसा ओ भारतनि बुसा हिसाबै चिनि बहायनो ताबो अधिकार दङ जे सरकारनो जों कासा जाति हिसाबै जातिनो फियकनानि बागै जोङो आलादा राज्य खालायनो दिनै सानानि अधिकार आबो चिनिबो दङ ताबो सानानि थांखा हांखाय जे संख्या गरिष्ठनि ककनो जे साका संख्या गरिष्ठ जे बरग्रक उंखा तै जे संख्या लगिष्ठ जे तंनाय रक संख्या लगो एबा जे जनसंख्या गोबां जे तंग्रबनाय रक ओ संख्यालघु रकनि जे आइननि मुंखौ हांखाय तामनाय आइननि नगो हांखाय बरकनि बागै कायसा सुबिदा खालायनानि बा बरकनि ककनो फनांनानि आमते कोनो सुबिदा करे ताबो आबनो रगैनाय हांखाय भारतनि आइन एबा गणतन्त्रनि आइननि रगैनाय हांखाय जों ताबुक चिनि त्रिपुरा हानि अतिप्रा सा होनजाकनाय रक बरक ताबुक जनसंख्याओ गोलोक सुबै थांखा ताबुक तेकेसा तेबो किरिमा सिंसा कक हंखाय 2001 गो जे भारतनि संविधान संशोधन हंखा आ संशोधन हंखा हंखाय अब 84 तम संशोधन आइन 84 बार संशोधन हो 2001 गो ओ 84 तम संशोधन आइननि अनुसारे भारतनि संविधान 25 बছর अंतर अंतर अब संशोधन खालायजागो ताई जे 25 बছর अंतर अंतर कासा कताल खालाय आबो जुग तैरि खालायजागो ताबो आ आइननि अनुसारे 2001 नि सिमि फैके जों 2025 जे बनि आइन तामने अ जुग पाइ थांनाय ते 2026 फै जुग कताल तैरि इंनाय आफरो रि एडजस्टमेंट माने एडजस्ट खालायनाय तेवेसा एडजस्ट खालायफिनाय थिति खालायफिनाय आ थिति खालायफ्रो चिनो अति प्रसार 9 नि सिमि 10% से कमावै थागोन ताबो आं ताखौ हमसनो अबननो संनानि मुसुङाव बरम गोनां एमडिसि नो नों खरकसा नों बाहायनो हंस त्रिपुरा नि बुमुं त्रिपुरा माने नों तिप्रासा नों बाहायनो तिप्रासा आंनो अबनो संना मुसुङाव नों बो आ 9 থেকে 10% नि फातारनि बरगिया नों बो कमावै थांनाय नों जे ताबो ग्रेटार तिप्रालेन माइया बिब्रान्ति तांदिनि साइतंगो आबोनि याकुंनो नों तानै तंखा नों आबो नों साया थानाय रक सारि तंखा आबोन बागैसि नों साइ दङ नों बो जागा तमा कक साइ तंखा नों आबो साइमेया ताबो नों प्रजातन्त्रनि ककनो साव प्रजातन्त्र नन फियकनानि आ ककया प्रजातन्त्र हनमानि कखाय प्रजा जेता आगिखाय राजा ताबोखाय प्रजा अप्रजा रकनि तंत्र ताबो अप्रजा रक देश निजे कोनो कतर चंगनानि बागै बखरक चंगनानि बागै अप्रजा रकनो इनडाइरेक्ट बरकनो चंगो जेमन आंनरनो उदाहरण रवाना रमदि राष्ट्रपति न चंगनानि अ राष्ट्रपति न चंगनानि बागै अप्रजा रक जेताबुक जनगण तंनाय रक बरक सरासरि भोट मारिया बरक भोट रुओ जेता चंगनानि बागै भोट रुओ आबोंखा एमपी रक एमपी जे तंनाय रक बा सांसद रक बरक आबनो भोट रुई राष्ट्रपति न चंग ओंखाय इनडाइरेक्ट किन्तु एमपी रक से भोट रुओ हमफाना अ एमपी रक नखाय नों भोट रुई चंगै रहरमानि बरक रक ओंखाय इनडाइरेक्ट आबो आमतिंगो आबनो प्रजातन्त्रनि नियम ओ प्रजातन्त्रनि नियम वंशगत सामुं चलिया भाइके वंशगत चलिया हंखाय रमदि ताबो चिनी भारतवर्षनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ताबो राष्ट्रपति सेकेन्ड तेवेसा राष्ट्रपति अंगनानि बागै रामनाथ कोविंदनि बसलाना अंगना नांनाय आमते कोनो कक करे आबो कोनो ब्लाडनि रिलेशन अंगना नांनाय आमते कोनो कक करे आबनो प्रजारकनि जे साइजाक प्रजारकनि जे नाहारमानि आ बरकनो आफ्रो उंगो आबो कोनो वंशगते फाया आबनो प्रजातन्त्रनि नियम आंनो अबो सानामो सुङो जेता उंकबो नों सेकाङो फाय साका थांनाय सालकिसा सेकाङो फाय साका नों बुसु 30 ता एडिसि दङ हनैसा भारतवर्षवा 30 ता एडिसि दङ हनैसा आं साइमानो नों भारतनि संविधान न गाहाम पे शिशु गया आम बागै नों 30 ता हनैसा 30 ता एडिसि गरै हंखाय
এডিসি তাবুক বড় বড় টং হংকা হংকাই 10টা এডিসি টং হংকাই তাবুক তে কেসা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা আঞ্চলিক তামজানি খা আঞ্চলিক পরিষদ জাতিব আবো তাবুক খা হংকাই তাবুক আবো হাইখ্লায়ে লাদাখ jata Jammu Kashmir ni Ladakh ni kaisa jaga tongo abo bo kaisa amtui ancholik porishad kongkha hingke abono rom khe tabuk 12ta kau hingke nung tabuk abono sawo nung 1982 sono edisi hingkhane sawo Autonomous District Council manmani hingke jata Autonomous District Council chungo puro Bharat ni সংবিধান o Bharat ni 2 ni দ্বারা খিকলাইয়ে 49তম সংশোধন 49 বার সংশোধন খায় অ সংবিধান সংশোধন খায় আইন সংশোধন খায় 49 বার জাগাও 49তম সংশোধন जोंनो 244 ni 2 ni দ্বারা খিকলাই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ni রেজাখা আবো 1984 nung muitu manyana 1984 abo khlai jakha aboni onusare no जों tabuk o jaga district council autonomous district council tripura choli tongo autonomous district council choli tongo hampano autonomous district council ni নিজস্ব bini kuno power eba কার্যকরী khlainani ক্ষমতা binthani koroi aboni bagino जों tabuk o jaga o edisi tongo hampano jotto जों tamnai buibai ungko khlai jagai tongo buni bsabai जों tabuk bahaino satok pitok chini manthai mania aboro hai ngui tongo aboni bagino जों tabuk o je edisi area tongmani tei edisi ni phatara chin tiprasa tongmani aborokno jotto godalei जों tabuk greater tipraland sal abo bahaike जों thansa khaye jotto tiprasa tipra hawo tongnai bsa tiprasa tiprani bsa tiprasa nung o jaga jodi saitongo jonojati hini sakai jonojati hini kuno ha koroi engkai nung o tiprani bsaya nung tipra sabuya abos nung wansuk taigradi nung Manipur ni bsa engka Manipurisa tabo Manipur bini identity thepakai thepakai mungko Manipuri Rajasthan a jaga je Rajasthano tongnai ha ni borok rok ni porichor nan bagai ingreji bibono identity hino o Rajasthan no thepakai Rajasthani abo hakena sungbo Tripura wa thepakai Tripuri eba Tipra sungmo nung tabo Tipra ni phataro tongnani hingka aboni ni byapar kintu o Tipra rok eba Tipra sarok je borok thangnani bagai andolon khlaimano nung takya bengdi abo nono ang request khai tamni bagai hingka o Tipra sa jagao nung bo khobjago nung khoroksa rang ni lupai pot ni lupai nung MDC ingei tongoi o jaga buni kok bai sadi ni sajagai nin Tipra sarok ni birodi kok sawo hampano nini buma bufa busa jotom tong nung o jaga sawo Tipra o jodi no greater Tipra land khai Bharatborsho tur porangai thangan sab Bharatborsho ni o je aino जोंनो greater Tipra land ni bagai jodi rekhai nini no phani kon sonpotle o jaga sekja glagle aboni bagai nung wan sudi जोंनि no phanthani ba sanya nini thani ba जों sanya rajya sarkar ni thani ba sanya जों kendra sarkar ni thani sano abo chini odikar no anusare se sano maman mani ang tabuk no Bharat ni সংবিধান nasikdi Bharat ni সংবিধান ang no tabuk porikhnaren pholok dini thani ba tongkha hangkai nung bo khoroksa rajniti khaina hangkai Bharat ni ain o সংবিধান ain nung ka hangkai sina nango ain siawoi nung samung khaikya hangkai obo nung jonogon rokno Tipra sarokno nung dhokar mase klainai Tipra sarokno phalecha mase klainai nung aboni bagai ain siri samung khaina hangkai nin Tipra sarok upokarang nai jat nin Tipra sarok phiyok nani bagai abo haige samung khladi ango jaga poriwan norbo poridi tongkha hangkai tabuk to mobile logono joto download khlainai manbayo engka haipano ang sorasori boi porinai o jaga oneset 3 o jaga o sawo সংসদ বিধি দ্বারা হয় ও জায়গা কওয়াকে সাওয়া কোনো রাজ্য থেকে কোনো অঞ্চল আলাদা করে অথবা দুই বা ততোধিক কিংবা রাজ্যের অংশ সংযুক্ত করে অথবা কোনো অঞ্চলকে কোনো রাজ্যের একাংশের সঙ্গে সংযুক্ত এক নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে খানাদি ও জায়গাও কোনো রাজ্য বাই কোনো অঞ্চল নি যে আলাদা নি কোন মানে বিনি কাইসা অংশ নাহারই এবা ক্লাইবা নিনি রাজ্য তংতুতৈন
কয়েকটা জেলা কাছে জেলা অথবা তেকেছে জেলা নাওই কয়েকটা জেলা নাওই আমতিকে থেপাওই অথবা কয়েকটা সাব ডিভিশন মিলিওই যদি সাব ডিভিশন কত কত টংখায় আমতি সাব ডিভিশন মিলিওই কাইসা গরং সাख्लाय কাইসা অঞ্চল আবনো কতাল রাজ্য খাই মানো ওংকাই ইনিয়াখাইবা কাইসা রাজ্য বাইতে কাইসা রাজ্যনি কোনা কোনা না হারে কাইসা কতাল রাজ্য খাওই মানো नै আর্টিকেল নাম্বার 3 নো কক সাও তাবো খব অজাগানি আর্টিকেল নাম্বার 3 নি খব অকক সাও কোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে হিসাব কোন রাজ্যনি যে বিনি ওজন তং মানে আ ওজন বড় ভারী রিনাই মানো হিসাব অ জাগাও গ নাম্বার তং গ হিসাব কোন রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে মানে কোন রাজ্যনি বিনি আয়তন যে তং মানে আবনো খাইব নাই মানো সাও ভারতনি সংবিধান গ নাম্বার সাও কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে যে বিনি সীমানা তংমানি বিনি ম্যাপ যে তংমানি আ রাজ্যনি ম্যাপ নব সোলাयै নাওই মানো ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল নাম্বার 3 নি ঘ নাম্বার অকক ন সাও উম নাম্বার সাও কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে কোন রাজ্যনি যে কোন রাজ্যনি বুমুং সোলাই নাওই মানো আর্টিকেল নাম্বার 3 নি উম নাম্বার অকক ন সাও তাবো অ আইননি অনুসারে অন ভারত गोबां राज्य कताल कताल राज्य नैथांका आबो हंस त्रिपुरा साइमेयाना तामनि बागै हिंके ब संविधाननि सम्बन्धे कोनो गियान बिनथानि व गरै आमबागै ब अकग्रक साइमानिया सालकिसा सिगां तेलेंगाना हने कासे राज्य 2014 व कताल कासे राज्य 29 नम्बर राज्य नैथांका बर 1956 नि सिमि आंध्र प्रदेश नि कासे आलादा राज्य तेलेंगाना सानि बर आन्दोलन खलै फैले माने आबो 2014 बरक सक्सेस बरक आजागाव आलादा राज्य मानखा आबनो करे 2000 बिहार झारखंड ने मानखा आबनो करे आबनि सिगां उत्तर प्रदेश नि कासा अंश खागे उत्तराखंड हने बरक कासा राज्य मानखा का आबो खाके को खागे उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के निनि तामनाय बिहार नि काकमानी झारखंड आबो हाइखलै ताबो तेलेंगाना आबो हाइके कताल कताल राज्य खा नंतेबो साइमानियाना निनि मिजोराम नागालैंड तमा तमा हनै नों कक सावो आबरो नै माइया ना नातान साव मिजोराम बो काइसा आसाम नि अंशसि मेघालय बो काइसा आसाम नि अंशसि आबो हाइखलै जतना आसाम नि अंशसि पार्ट पार्ट खलै कागै थांगो आबो नों साइमानियाना नों भारतनि संविधान सम्बन्धनि थाने कोनो ज्ञान गरै आबनि बागै नोंआबो साइमानिया जेफोरो 1969 आं सावनो 1969 मेघालय न काइसा अटोनमास स्टेट जाखा स्वशासित राज्य जाखा मेघालयनि बरग्र आसुगुई आबनो नायलेखा अस्वशासित राज्य बाय चिनि दफाराव थांजागै मान एबा बिनथानिव सम्पूर्ण पावर फादे फाय होननाय किंतु आ जागाव सम्पूर्ण पावर बिनथानिव फाया अटोनमास स्टेट लगी लगी न बरक आबनो कोई तामनाय आबनो सबायै जोंना आलादा राज्य दिहनि बरक दाबि खायया भारत सरकारनि थानिव आफ्रु बरक न 1971 नि भारतवर्षनि काइसा खख्लाजा उत्तर पूर्वांचलनि पुनर्गठन आइन नि सिनामजाक अ आइन खिक्लायै बरक न पुल्या अ आइन मेघालय नि काइसा राज्य नै थाङो अ मेघालय ताबो 3टा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ आबो खासी जयन्तिया तै गारो अब हाइख्लाइनो कताल कताल जेता ओ जे आर्टिकल नम्बर 3 नि आइन नि अनुसारे भारतवर्षवा कताल कताल खलाय तामनाय निनि आलादा खलाय राज्य नै दङ जों ताबो त्रिपुरावा जे आलादा राज्य सानो जों आबोनि बुमुं ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड नि रेखा आबो जेफ्रो साख्लाय जागोन आफोर ग्रेटार दङ न तामुं न आबो साइमाइया ताबो जों कासे बुमुं नावै खलाय दंखा ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड नै त्रिपुरा सारक थांनानि बागै त्रिपुरा सारक न फियक जागोन हानि बागै ताबो नों अ ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड नों जाजागिया काबोनि ब्यापार किन्तु नों ताइ केबें दि आबो साव जदि नों केबें खाय त्रिपुरा सारक न नासिगि दंला त्रिपुरा सा जाति र पूरा जाति निनि बागै बासावा नाफोरो आबो बागै नों अ जागानि उसलुइ दंखा निनि बागै बेलेखे काहामंनाय
tamni bagai hingke jeng tipra sarak tabuk jotono thansa jeng tabuk te alkang niya jeng bujui man kha jotono tabuk jeng thansa tipra sa o tipra sarak ni khorang greater tipraland o khorang no methewi manai eba o khorang no mecheni manai পৃথিবী সাকাওয়া কেবনি শক্তি করে जों যে আলাদা রাজ্য সানি দं আবো চিনি মুসুং তৈয়া আবো ভারতনি সংবিধান সারাই সারাই সুইজাক দं আবুন বাগै जों আলাদা রাজ্য जों তাবুক সানি দं আবো নং তামনাই নং হংস ত্রিপুরা আবনো বিরোধিতা খাইমাবাই ভারত সরকার जों থাগিনার বেমানলা যেটা আইন আবো আইন তামনি বাগै হিংকে গণতন্ত্রনে আইন ককসাউই দं সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি যদি ন যেসব কাছে মানৈন্য বরক যদি ডিমান্ড খাইকে বরাবনো নাই টংখাই আবনো মারা নাই আবো কোনো ভুল করে जों তাবো সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিয়া जों সম্পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারক শুধু ত্রিপুরা সারকিয়া ত্রিপুরা সারক যে ভারতবর্ষ গোবাং জায়গাও ত্রিপুরা সারক দङ বরক যতনো তাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বাগै সুসা বড় আন্দোলন খালাইनाय दङ আর नों बुबाग्रानो सावो नों बुबाग्रानो सेजानानै निनि कुनो अंक योग्यता करे निनि कुनो उपयुक्त करे निनि क्षमताबो करे निनि अधिकारबो करे तामनि बागै हिंके जों अ हावो जे कतर सालाय दङ अबसुद बुबाग्रानि बसंसिनि राजा 184 जन राजा राजा सावै थाकानै बिनि इतिहासनो कक सावै राजमालानि कक सावैसे जों कतर सावै दंमोन ताबो आ बसंनि राजा ताबो पतंखो महाराजा प्रदोत किशोर मानिको बसिनी राजा क्षमता करे प्रशासनिक क्षमता बिनथानि करे मानो किंतु वंश परम्परा हिसाबै बसिनी राजा अब केबो मथागैमाया जों राजा बनो नों दामरैया इंडिया गभर्नमेन्टनि जे मिनिस्टार तंनाय रक निनि बखरक जेता ननो कापाय थुबनाय रक ओ तामनाय ननो दिग्रा रनाय रक निनि तत्रावत दखै खावै दोरे खावै दिग्रा रनाय रक दिनैनि होम मिनिस्टार बरम गोनां अमित शाह से राजाजी ने अबाहाय खालायै खुलुमै दं जेफ्रो जों नभेम्बरनि 29 तारिख 2019 आसाम भवन हरनि 9:30 समायाव समग्र त्रिपुरा सारकनो तैयै त्रिपुरा सानि जे पलिटिकल खायनाय ताइ एनजिओस दंनाय रखनो तै खरकनै खेतलाङै जिनि बरम गोनां अमित शाह जी बजेफ्रो जोंनो मीटिंग थाइजा आफ्रो बुबाग्राना नसका कक सानानै बागै शेबो आफ्रो से राजाजी नै ब बाहायके खुलुमै रामकन चिनि बुबाग्राना कक सानानै शेबो चेंगि नै नंगो जागाव साक नाया आबोनिनि व्यापार किंतु दखानि बिरुदि नों ता थांदि आवश्यक जों ताबो ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड मानानै थाङै दं नंगो जागा केबिं फाना नों हाय हंस त्रिपुरा ताइ 10 जना हंस त्रिपुरा फाइपाना अबनो केबिंनि मानिया आबनि बागै नोंता केबेंदि सम्पूर्ण दफारकनि उपर कलायनाय आबनि बागै ननो सतर्क खलायरो नों बार बार अंकता खायदि बीजेपी ननो दागि खलायरि तनो हने बीजेपी ने कबै नों अमति खायै दफानि देरामंग नों तातलांदि नों ताबो थानसाना नों हामजागदि नों अ जागा आन्दोलन खायनानै उचित तामनि बागै हिंके अ हानो जों जेफ्रो आलादा राज्यनि क्षमता मानना अ हावा नों बतंनाय आबनि बागै नों सामुखैब्ला खलायमानि करै केबेंनाय अथच सानानि फुरो तंनानि फुरो हंखाय नंगो जागा गाहामखे तंनाय आबनि बागै सामुं करैया फल सानानि आबो लासिमै सिनचानि व्यापार नंबो सामुं खायनानि उचित नों ता केबेंदि गणतंत्र तामनो हिन नों गाहामखे सिदि भारतनि संविधान गाहामखे परिदि स्वाधीनता अधिकार जों भारतनि बसा हिसाबै चिनि बतंग जों आ अधिकार अनुसारेनो जों ताबो ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड जों नायो ताइ चिनि त्रिपुरा सारक थानसा जों कुन्दिना फन कुरुगला केमनो कुरुग्रना बरैया जों जतनो थानसा जों जतनो बाक्सा आसुंनं सितुन नरकनो तेवेसे नायतमनि बागै हायना हाय हामबाय।